أرسط زينام أب تجراي زلاق سلام زرقاقات حقا وجزات تجراي انتخبر يتباهلو أب وردا قيح تخلي أب العلي شوعت 250 هكتار مريت وفري عقبا مايد حمد مسلات اللوم من نهارات تجراي نمزمان كاميرا كقطملن مخانو تجليسو سلام تعنا هبلي كورات تملكتنا زينات الساعات 1 حزنا لهم قريبنا لنا زينا بمراح حبيركم صنح حبن حلفهم بملكت قانقوا علم صحي حقوس كابزب مقصال بحصرتي زيناتاتنا كنجمر مسارحتنا لوام قبر كيدان كتقربيا حبيرنا نكاتاتل سلام دعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرصنا يوم حاصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا فلما مجلس غباي حزباو ركبات تግራይ كلهم اب قنص يزلو اكلات ابزعناو تግባር ኢዶም ክስሕቡ غباي حزباو ركبات تግራይ ጸውዑ غباي حزباو ركبات تግራይ ሎሚ اب ዘውጾ መግለጺ አምላይ ጸገማት ትግራይ ኩሎም ፖለቲካዊ ዳበታትን ካልኦት ብሄራዊ ጽልዋ ዘለዎም ተዋሰእትን ናብ ዘተ ክምለሱ ጸውዑ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝረአዩ ዘለዉ ጎንጽታት ዘየድልዩ ጥራሕ እንተይኮነስ ብቐሊል ልዝብ ክፍትሑ ዝኽእሉ ምዃኖም ከም ዝኣምኑን غباي حزباو ركبات ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡሎ ብምዃኑን غباي حزباو ركبات ትግራይ ኩሎም ኣብ ጎንጽ ዘለዉ ኣካላት ካብ ዘየድል ጥራሕ እንተይኮነስ ብታሪኽ ነዚ ትውልዲ ዘሕትት ኣዕናው ተግባር ኢዶም ክስሕቡ ብኡቢሎም ድማ ናብ ዘተ ኸኣቱን ጸውዑ ተኽሲ ብህጹጽ ጠጠው ክብል ዝጸውዐቱ ጉባኤ ብብርክ ክልል ዘለዉ ሲቪክ ማሕበራት መራሕቲ ትካላት ሃይማኖት ሽማግለታትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ልዕሊ ተጻባእቲ ጽዕንቶ ብምፍጣር ናብ ልዝብ ክመጹ ምግባር ከም ዘድሊ ገሊጹ ካብዚ ብዝሓለፈ ጉድኣት ንዝበጽሖም ክፋላት ማሕበረሰብ ኣድላይ ናይ ነፍሲ ምድሓንን ሰብኣዊ ደገፋት ንክረኽቡ ዝምልከቶም ናይ መንግስቲ ሴክተራትን ዘይመንግስታዊ ትካላት ሰብኣውነትን ብህጹጽ ክዋፈሩ ዝጸውዐ እቲ ጉባኤ ህዝቡ እውን ዝከኣሎ ክሕግዝ ጸውዑ ሚድያን ፈጠርቲ ጽልዋ ኣካላትን እዚ ሕማቕ ተርእዮ ጠጠው ንኽብል ኩለ መዳያዊ ጽልዋ ክፈጥሩ ዝሓተተ ኮይኑ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ጸገማት ትግራይ ብዘላቕነት ንኽፍትሑ ምስ ኩሎም ኣካላት ብምትሕባር ከም ዝሰርሕ እውን ገሊጹ ኣብ ሃገር ይኹን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምዕሪ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ከይዲ ስርሑ ዓብይ ጽልዋ ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ትካል ሱር ኮንስትራክሽን ኣፍሊጡ ኮሚኒኬሽን ሱር ኮንስትራክሽን ንተኸታተልቲ ክልተ መዓልትታት ሕሉፍ ኣፈጻጽማ መደባት ፍርቂ ዓመትን ቀጸልቲ መደባትን ኣብ ዝገምገመሉ እዩ ነዚ ዝገለጸ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ሱር ኮንስትራክሽን ኢንጂነር ዘንፎ ኣስፋው ሱር ዝለዓለ ሃፍቱ ዓቕሚ ሓይሊ ሰቡ ከም ዝኾነን ካብ ዝነበረ ዕንወት ብውስን መልክዑ ብምሕዋይ ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ብጽሒቱ እናበርከተ ይርከብ ኢሎም ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ክስርሑ ተባሂሎም ዝተተሓዙ ስራሕቲ ብሰንኪ ቀረብ ሕጽረት ነዳዲ ወሰን ናይ ዘይምኽባር ስራሕቲ ሕጽረት በጀትን እቶም ፕሮጀክትታት ክደናገዩ ከም خالون إنجنير زنفو أسفاو أبريهم اللو زدما نتتكاليخون حزبي عبي كسارا كم زخانة بمجنزاب حبرت سن لمعات كابزلو باهكي بزبقاس مسلتين تتحاحزو زغربهم زلو قريتاتات تهكل مخانم قليصم افت مدرخ زي تساتفو امرارحا سور كونستراكشن اتتكال نافت قدمو خويناس زنبرو برك تمليسو كم كلل كم هاجرن قرن افريكان ادماس وسفيحو كسرح تثبيت يقبر لهم
ኣብ ከተማ ኣክሱም ብልዕሊ 1 ቢልዮን ብር በጀት ዝስርሑ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ልምዓት ኣብ እዋኖም ክዛዘሙ ዝተጠናኸረ ደገፍን ክትትልን ከም ዘካይዱ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ ኣክሱም ገሊጾም። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ መበል 45 ስሩዕ ጉባኤኡ ብፈጻሚ ኣካል ዝቐረበ ኣፈጻጽማ መደባት ሕሉፍ 6 ኣዋርሕ ዝስርሑ ዘለዉ ፕሮጀክትታት መንገዲ፣ መብራህቲ፣ ማይ፣ ስራሕቲ ተፋሰስ፣ ህንፀት ኣብያተ ጽሕፈትን መዕረፊ ኣውቶቡስን ዝሓሸ ፈጻጽማ ዋላ እኳ እንተሃለዎም ኣብ እዋኖም ክዛዘሙ ከም ኣባላት ቤት ምኽሪ ቁጥጥርን ክትትል ክንገብር ኢና ኢሎም። ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ትኩእ ሃይሉ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዝተሳለጡ መደባት ልምዓት ከተማ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ተጠቃምነትን ተሳትፎን ሕብረተሰብ ዝሓሸ ፈጻጽማ ከም ዝነበረን ኮይኑ ግና ነቲ ዘሎ ጸገም ሕብረተሰብ ንምልዋጥ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ኩሉ ተሳታፊ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ከም ጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ሃፍቲ ተፈጥሮ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣይተ ኪዳን ኣብርሃ እቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ 10 ጣብያታት እንትኸይደ ከም ዝርከብ ገሊጾም። ኣብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣብ 136 ሄክታር መሬት ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ዝሳተፈሉ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይሳለጥ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ድማ ዋና ኣመሓዳሪት ወረዳ ኣይተ ሃፍቶም ባራኺ እዮም። እቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ሕብረተሰብ ዓርሰ ምርኮስኡ ንምርግጋጽ ዝሕግዝ ኢሎም ኣይተ ሃፍቶም ባራኺ ኣብቲ ኣብ 10 ጣብያታት ወረዳ ጉሎ መኸዳ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ 30 መፋሰስ 136 ሄክታር መሬት ንምልማዕ ትልሚ ተታሒዙ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተወ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ይብል ሓበሬታ ንርከብን ወረዳ ጉሎ መኸዳ። ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ድማ ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሒዙን ክቕጽሉ እዮም ምሳና ጸና بزرزر نابن نريوم قدايات انتنسجر أبوردا قيح تخلي أبز عمت لعلي 130 شح قلبات ساتفلو لعلي شوعات 250 هكتار مريت شفن وفرع أبا ماين حمد كم تجمرة من محدار تاوردا قليسو نقص أمرا وادي دولو إياسو برها كاربوي أب ورداك أي احتقلي بوفري سماعتها استجمرة نصع وفري عقبة حمد الماين كسر حوزر خبنا يوم حرستو طابياتات سانتا قلب بدان عوت بقالسن تجمير زلو سرحتي عقبة كساب ززازم تساطفهم كما زحيلو يزاربو كل شعب عقبة حمد الماي هو تحرستاي تقراي سلون هونت عقبة حمد الماي كعقب صبوغ نقري كابينا قدم تسرحه وني رمعني صبوغ تخلطات ولا أقول تدارينا صبوغ نملمع تدارينا أنا بخينات بزحات أقراواتي مريتنا نعم مدرسة هرا سلني توكله بدن بغيرنا بملؤ تحقواس بونا حرستاي من سيدك أنستيو تأكيمنا خن المعوئنا نونور خن ملسئنا إنا يوتهم سماعتاتنا خن دبسهم نسلست معالتي ناسا عقا حمد ماي كن عقبنا وصينا نقص الخ عمنا عيسرا معالتي بدن بغيرنا كن المع كل حزبي سؤال يلا سويت من اسي ترالينا نخنا لمعقن ترالينا نينا عقا حمد ماي تجمره نصوتي ماي سينا نيرنا دريو نيرو دحريقن السلام مستجمره عقا حمد ماي تجميرو اي ترفلو نصوتي ماي مع الناس بوتانا ني عاويين ناي مسنو بوتا عاوي عدن هبل بوتا ايو حلافي بيت صحفة زفر قطبا ورداك أي احتخلي أي تهافتم زنبة أبز عمت أب 10 طابياتات أب زركبو استمرتوا 4 مفاسسات لعلي شوعات 160 هكتار مريت أب زشفن وفري عقبة حمد ماين ككايديلهم أبتي وفري لعلي 130 شيح قلبات كخطت تثبيت كما زقبرن حبرتسب كساب مودعتا بنقحات بمستاف لوات أي سرح كوغنو اتوم حلافي يقلصو 4 مفاسس أو 10 طابياتات شوعات 160 هكتار لأكل شفان كنشفن صبوق مقصاص يميرنا لنا صراحة زي حدنا ون نتناخرلو لمعتنا ون نتناخرلو لمعتنا لا تناخرنا حدنا ون نتناخرلو
دليت سلامن دليت لمعات مخنا وننصاروا له سرحنا سري نجمر لنا خزم مالتي وانا محداري وردا قيح تخلي ايت قبر مدهن مرسا بسم سماعتات تግራይ استجمر وفري عقبا حمد ماين اتي وفري كساب ززازن بمسرح مفرياينت كب زبل نخوجن كاب سمويا كساب امرارحه زغبا دغفن كتتلن كما زغبرو حبيرهم سماعتاتنا نخورم تقوينا بتكبر تحرفف ايدنا بيتا ورينا سريحنا يا مريت تግራይ سماعتات አለዎ كنا لمعينا اي على كبر زوهاو تجمارات صبغيو كنا ارد قبو سرح له ولدنا مرحت هيمانت كله كبر قبو حيدو مصيم له دل على كبر لنا ابز حلفو 6 አዋርሕ 403 ሓደጋ ትራፊክ ከም ዘጋጠመን ኣብ ልዕሊ 103 ወገናት ድማ ሞት ከም ዘጋጠመን ፖሊስ ትራፊክ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጽ ኣፍሊጡ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ዝርዝር አለው زي حقاو مجنح مكينا زحزو الكسبات نمقصار بركز حريا حزب تግራይ مرغغات زلاقي سلام يزبلو نبرتي كتما مقله كفل ختما عد حكيم نزين متكبار دما مفصامو على بريتوريا وساني كم زخونه يገልጹም ህዝብና ናምበር ቦት ክምለስ زي حقاو مجنح مكينا زحزو الكسبات نمقصار بركز ولو سرحاتي كم تسرح زغلصو اب كوميشن بوليس تግራይ حلافي ممرح ترافيك دحنتن قصرن حدغا مصراين كوماندر تسفاي قبر مدين اب زحلفو 6 አዋርሕ ልዕሊ 10 ዝኮኑ ፎርጅ መግንሕ መኪና ከም ዝተሓዙ ገሊጾም መንጃፋር ፍትሽ ሰለና ኣብ 6 ወርሒ ልዕሊ 10 ዝኮኑ ፎርጅ መንጃፋር ረኺና ለና ማለት ስለዚ አተውን ያው ደም ተላፊ ይኮነን ገበን እዩ ስለዚ ና ገበን ምሪሑ ኣብ ምጽራ ይርከብ ኣብዚ ዝሓለፉ 6 ወርሒ ترافيك حدقة المؤناس يو قال إعلام يقولون لعلي تميتن أساس الستنشح لما تبحالفتي يا تخش من اللون مالت هذا شيء شهر هذي لعلي قلت 3 مليون كرشي بدراي ترانسبورت وصعت أتوفينا اللون مالت عبد المنفق عامت 403 حدقة ترافيك كم زقات أمن بزيد ما 103 وجنات موت كم زقات أمون أرديم هذا حزي قدام فرق عام شيء شهر مالتي 403 وقدر 25% 5 ያው ቀነሰለዎ ካብዚ ሓለፈ በተለይ ኣብ ሞት ዩት ልዕል ዝበለ ስራሕቲ ተሰርሐ ካብዞም 505 ጉዳት ወጥሐሙስ ተም 69 አሽከርከርቲ 69 አሽከርከርቲ በትራፊክ ሓደጋ ጉዳት ወጥሐዎም ኣሎ ካብቶም 69 ግን 32 ግን ሞት እዩ ማለት 69 አሽከርከርቲ ጉዳት ወጥሐዎም ካብዞም 69 32 ያው ሞይቶም እዩ ኣብ እግረኛ ውን 161 ጉዳት ወጥሕዩ ካብ 161 እግረኛታት ውን 62 ሰባት ያው ያቶም ውን ያው ናይ ሞት ሓደጋ እዩ ማለት እዩ ኣብ ተሳፈርቲ ውን 275 ተሳፈርቲ ትራፊክ ሓደጋ ወጥሕዎም እዩ ካብዚኣቶም 44 ናይ ሞት ሓደጋ እዩ ወጥሕ ዘሎ ናይቲ ሓደጋ ትራፊክ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ናህር ምዃኑ ኮማንደር ተስፋይ ገብረ መድህን ሓቢሮም ትራፊክ ሓደጋ ኣብ መበገሲ ኢልና ንሪኦ ዘለና ውን እነ ባዕሉ ግዛ ኣለዎ ሕዚ ተቆፅር ሓደ ዘሎ እግረኛ ግጭት እዩ ከተማታትና ትሪእዎ ኣለኹም ያው ትራፊክ ፍሰት ምቹዋት ኣይኮነ እቲ ናይ እግረኛ መንገዲ ያው ናሸቐጥ ኮይኑ ዘሎ መኪናን እግረኛ እናተዳፊኡ ዝኸድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቁፅር ሓደ ዘሎ እግረኛ ግጭት እዩ 142 እዩ ካብ 403 142 ያው እግረኛ ግጭት እዩ ተቆፂሩ ዘሎ ውድ ያው መኪና ምስ መኪና ግጭት ያው 34 ኣሎ ተሽከርካሪ ብግራት 91 ኣሎ ምስ ብዙ ነገር 10 ካብ ተሽከርካሪ መውዳቕ 16 ስለዚህ ዝቆጽሩ ማለት ተመገለጽኩም ፍሎምስ መወገሲኦም ያው ነሃር እዩ ዝኮን ዘሎ ሓደጋ ትራፊክ ንምክልኻል ድማ ከተማታትና ንትራፊክ ፍሰት ምቹዋት ክኾና ከም ዝግባእውን ተዛሪቦም ስለዚህ ትራፊክ ሓደጋስ ጥራሕ ብጻዕዳ ቆቢዕ ዝፍታሕ ይኮን ኩሉ ሻዕን ዛረበሉ ኩሉ ኣካልሲ ኩሉ ተሽከርካሪ ዘላቶ ቤት ዕዮስ ትራፊክ ሓደጋ ቅንስ ይሉ ሲ ትልምሕ ዝከለሉ ኣብ ትግራይ ዘላቂ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ሕጋዊ ግዝኣት ትግራይ እትኽበርን ተመዛበልቲ ብውሑስ ኣገባብ ናብ መረበቶም እንትምለሱን ከም ዝኾነ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ድሌትና ዘላቂ ሰላም ምርግጋጽ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ተደራደርቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ክሰርሑ ድማ ጸዊዖም ታደለ ዳኛው ዋዲድወሎ መርሃዊ ተስፋ ይቀርቦ حريا حزب تግራይ مرغغات زلاقي سلام يزبلو نبرتي كتما مقله كفل ختما عد حكيم نزين متكبار دما مفصامو على بريتوريا وساني كم زخونه يገልጹም ህዝብና ናምበር ቦት ክምለስ ሰላም ክረክብ ማሕበራዊ ንርኡ ከስተማቅር በሰላም ክነብር ህዝብ ትግራይ ዝደሊ ሕዝውን በጠረጴዛ ክፍታሕ ዝግቦ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት እምበር በኻሊ ግጭት ክፍታሕሉ ዝኽእል መንገዲ የለ
በቃ ህዝብ ትግራይ ሕዚ ምርጫው ሰላምን ሰላም ከዓ ትውዕል ፕሪቶሪያ አው ተዘርዘሩ ዘለው ውዕላት ክትግበሩ ምግባር እዩ ዓዱ ብሰላም ክነብር ደቂስ ዝሓድርላ ትግራይ ክትሉ ናይ መወዳእታን ናይ መጀመርቱን ናይ ህዝብ ትግራይ ድሌትን ባህግን ብሰላም መንባር እዩ ህዝብ ትግራይ ናይ ሰላም ዘለዎ ራእያን ባህግን ወሰነ ይውሉ ኩሉ ግዜ ጸገማት እንትፍጠሩን በሰላማዊ መንገድ ንክፍትሑ እዩ ዝጻር ምስኾነ ይኹን አካል ምስኾነ ይኹን ኃይሊ ጎንጺ በኃይሊ ዝግበር ነገራት ያአምነሉን ጥራሕተ ይኮነስ አዝዩ ዝኹንኖ ተግባር ስለዝኾነ ባህጉ በሰላማዊ መንገድ ክፍትሕ ይዝደሊ እቲ ውዕሊ ካብ ዝፍረም ዋላ እኳ ልዕሊ 3 ዓመታትን ተገበረም ዛጊድ ብሙሉእነት ከም ዘይተፈጸመ ዝሓበሩ እቶም ነበርቲ እቲ ውዕሊ ብሙሉእነት ክትግበር ተደራደርቲ አካላት ንሰላም ትኩረት ሂቦም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድማ ይጽውዑ ውዕል ፕሪቶሪያ ከዓ ከም ሓደ ናይ ህዝብ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ኢና ንሪኦ ኣብ ጽሑፍ ሰፈረ ብውዕል መሰረት ተፈራረሙሉ እዩ እዚ ኣብኡ ዘሎ ዝርዝር ከተግብሩ ዝኽእሉ እቶም ተፈራረሙ አካላት እዮም ተፈራረሙ አካላት ሕዝውን ሳልሳይ ወገን ዝነበረ መደራደር አካል ሕብረት አፍሪካ ኮን ይኽእል ናይ አውሮፓ ናይ አሜሪካ ተዓዘብቲ ዘለዎ ዓለም ለኸ ውዕል እዚ ክትግበር ኣለዎ ሕዝቡን እዚ ብግምት እትዩ ሕብረት አፍሪካ ይኹን ሕብረት አውሮፓ ይኹን ዘለው ንዙይ ዝምልከቶም አካላት ሕዝቡን ዓለሙን ከተዳምጸና ይዝግባእ ንዙይ ዝፈረሙ አካላቱን ከሐሱይ ዝግባው ቶም መደራደር አካላቱን አፍቲ እዋን ምውዓል ስለዝነበሩ ናይ ክልቲኦም አካላቱን ቶም ተዋዓልቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ናይ ህወሓት ሰናይ ተወግሶ ወሲዶም ዘሎ ፈላላይና ጽወው ነቲ ሰላም ክትግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥረለዎም ኢለ እዛመን ተመዛበልቲ ወገናት ንልዕሊ 6 ዓመታት ንዝኸፈአ ጽሜትን ሞትን ይሳጥሑ ኣለዉ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ዘላቕን ውሑስን ሰላም ዝረጋገጽ ሕጋዊ ግዛኣት ትግራይ እንትኽበርን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም እንትምለሱን ከም ዝኾነውን አስሚሮምሉ ዘላቕ ሰላም ሸራሪፍካ ክመጽእ ይኽእልን ግዛኣት ትግራይ ክምለስ ኣሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣሎ እዚ ዘላቕ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ምክንያቱ መሬት ተሽሊጉ ህዝብ በረኻ ደርዩ ክነብር ዝኽእል አካል የለን ለዚ ትዕግስትን ናይ ህዝብ ትግራይ ዋጋ ክወሃቦ ቁልጡፍ ምላሽ እውን ኩሎም ከሓሱ ኢና ንሕና ንላው ከም ህዝቢ ተመዛበልቲና ቦታኦም ከይተመለሱ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ዝነበሮ እንተዘይተመሊሱ ብመሰረቱ ሰላም ክመጽእ ይኽእልን ሓደ ተውዕሊ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ተመዛበልቲ ወገናት ብሰላማዊ መንገዲ ክምለሱ እዩ ስለዚ ብግድን እዩ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክምለስ ተመዛበልቲ ድማኒ ቀልጢፎም ናብ መረበቶም ብውሕስ መንገዲ ክምለሱ እዚ ቀይሕ መስመር ናይ ህዝብ ትግራይ ሕቶ እዩ ሰላም መሰረት ኩሉ ነገር እዩ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ኩሉ አካል ንሰላም አበርቲዑ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ድማ አገንዚቦም አገልግሎት ተሳፈርቲ ንምዝማን ንምቁጻርን ኣብ መናኸርያታት ካሜራ ከም ዝግጠም ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ አፍሊጡ ቅድሚ ሕዚ ብዘተኣታተወ ቴክኖሎጂ ኢቲኬቲንግ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣታዊ ከም ዝገበረ እውን እቲ ቢሮ ገሊጹ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ዝርዝር ኣለዎ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ኣብ ዙርያ ኢቲኬቲንግን ምዝማን ግልጋሎት መናኸርያ ናብ ዝሃቦ መግለጺ ምትስታው ቴክኖሎጂ ኢቲኬቲንግ ዝነበረ ጸገም ታሪፍን ምንግልታዕን ከም ዝፈትሐ ብምግላጽ ብፍላይ ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣታዊ ከም ዝገበሩ ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተታደለ መንግስቱ ገሊጾም ኣብ ኮሚሽን ሓርበኛታት ግን ሓደ ቅርሺ ካብ ሕድር ተሳፋራይ ብምስፋር ልዕሊ 4 ሚልዮን ንተሐከምትና ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሒ ኣታዊ ጌርና ኣለና ከም ቢሮ ማለት እዩ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብሄራዊ ግዴታ ናይ ሕድሕድ ዜጋ እሞ ድማ ኣዚ ምቹእ ብዝኾነ ጅባብ ዘይጎድእ መልክዑ ጌርናዮ ሰሪሕናዮ ውጽኢት እውን ዝረኣናሉ እዩ ንምቁጻረው እዚ እውን ብዝኾነ ዓይነት ምጭርባር ክፍጸመሉ ይኽእልን ኮሚሽን ሓርበኛ ታ ሲስተም ኣብ ኮምፒውተሮም ኣብ ቢሮኦም ኣላ ኣብ ኮይኖም ዝቆጻጸሩ ኣብ መናኸርያ ክን ኣብ ሕድሕድ መናኸርያ እንታይ ተሰሪሑ ክንደይ ዝኣክል ሳንቲም ተኣኪቡ ዝብልውን ክንደይ ሰብ ተሳፊሩ ኣፍታ ሲስተም ስለ ዝርእዋ ማለት እዩ ከመ ቢሮ ኣብ ዓበይቲ መናኸርያታት ካሜራታት ንምግጣም ምድላዋት ከም ዝተወገነ እውን ርድዮም መናኸርያታት ኣፍተን ዓበይቲ ዝበሃላ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ 15 መዓልቲ ብዘይበልጽ ካሜራታት ክንገጥም ኢና ካሜራታት ክንገጥም ምስ በልና ዓውጾ ዝበለ መናኸርያታት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ነፃነትና ከሊእኹምና ገለ መለ ዝብሉ ሰርቪስ ናይ ህዝቢ ዘግድሰና ነበር ነፃነት ናይ ግለሰባት ኣይኮነን ነፃነቱ ከይግፈፍ ዝደልት ሃልዩ ካብቲ ስራሕ ምልቃቕ ከሊእ ማረጽ ይብሉ ስለዚ ተናእሰ ኣብ ሕድሕድ መናኸርያ ክንደይ ካሜራ እዩ ዘድልዮ ዝብል ናይ ባዕሉ ስፔሲፊኬሽን ብዝምልከቶም ኣካላት ወፂዎ ካሜራታት ተገጢሙ ናብዚ ብአይፒ ኣድረሰን ኮኔክት ተገይሩ ኣብ ስክሪን
እንምልከተሉ ታዩ ሰልፍ ወዚሑ እንታይ ከም ዝኮይን ኢልና ደውልና ንድግፈሉ ዓይነት ፈጣን መስርሕ ንምትእታዊና ንከራኸር ዘለና እዚሁ ድሕረ ጦርነት እንዲ ዓቅሚ የብልና ዝባሃል ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ባጀት ሓንቲ ዘውፃና የለን ነትካል አውትሶርስ ጌርና ኢና ሰሪሕና ዘለና እቲ ቴክኖሎጂ ምትእትታው ስዒቡ ድማ ንልዕሊ 350 ዝኾኑ መናሰይ ስራሕ ዕድል ከም ዝተፈጠረሎም ኣይተታደለ መንግስቲ ተረዲዮም ምዚኣት ተሒዛ ምስ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ያው ልዕሊ 350 ዝኾኑ መናሰይ ብርክት ዝበሉ ተጋደልቲ ዘለዎም ማለት እዩ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ፈጢርና ኣለና ደሞዞም ያው ልዕሊ 6000 ዝኾኑ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ዞም ተጋደልቲ እዚኦም ዞም መናሰይ እዚኦም ممحدار كفلة كتما قدامي ويانا ببروجكت كبابياوي لمعات سيفتينيت بربعنا حدن نتوشمونت مليون بر 330 شعاتن مرحة صدرات تقمتي تمرقت بوغنن تي بروجكت كاب تحت من نبابره وصين بعلن سريحن كنبرا كم زحجزن جليسن غرمدن تولدمدن ممحدار كفلة كتما قدامي ويانا ببروجكت كبابياوي لمعات سيفتينيت بنك عالم 700 إيتاوي መንግስት ፌደራል ድማ 30 ሚእታው ዝሽፍንዎ 41.8 ሚሊዮን ብር በጀት 337 መራሕቲ ስድራ ተጠቀምቲ ከም ዘመረቐ ፍሊጡ እተን ተመረቕቲ ከተመአን ጽሪትን ሓምለወይትን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብ ዝመረጽኦ ዘርፊ ስራሕ ተዋፊረን ባዕለን ሰሪሐን ክነብራ ከም ዝሓገዘን ይገልጻ ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይኹን ንእሽተን መላዓዓሊ ኮይና መናኣሕወይና እዩ ደረቕ እንጀራ ይሸይጥ ላብ ደረቕ እንጀራ ለላዕወኽዎ መፅለኹ እየ ሰፍትነት ለዓየ ህይወተ እያ ህይወት ተኪኣት ለእያ ጥረም ረእየ ልነግድ በቃ ላብ ዛዕበየ ላብ መካፋፈሊ ክቕይሮ ይምነ ቦታ ተረኺበ ጣብያ ዋልታ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጉሓፍ ነይሩ ምስትነበረ ዕፅዋይ ክባይ ኮይኑ ብጣዕሚ ተበላሽ ነይሩ ያው ዝልምዓታው ሴፍትነት ምስበልና ግን ጽሪ ውቅብ ዱምዱም ኮይንኒዮ ከምኡ ልቀጽልና እንደሊ በቲ ዝረኸብኦ መበገሲ ገንዘብ ናብ ዝሐሸ ስራሕ ንክሰጋገራ ኣብ መስርሕን መሸጥን ዘለው ጸገማት መንግስቲ ኣብ ምምችቻው ሓጋዛይ ክኾን ከም ዘለዎ እውን እተን ተመረቕቲ ይጽውዓ ኣብዚ ልጸንሕና የኽልተ ዓመት ጽቡቕ ሰሪሕና ተኸፍሊት እኳ ብዙሕ ተዘይኾነ መቸም ምስቲ ስራሕ ልማጣጠን ክፍሊት ኣይነበረይ ማሕደርትና እውን ኣመሪካ ዘወር መባልስ ኣይትልመዱታ እየ ክብል ኣነ ስለዚህ ተቀየርና አሻጋግርና ናብ ካሊ ደውሪኹምና ስቆይ ትወሉ ሴፍትነት ላና ጽቡቕ ነገር እዩ ጽቡቕ መንገዲ ይኸፊትና ዘሎ ያው ሰሪሕና ክንልወጥ እውን ጌርና ኣሎ ፕሮግራም ማለት እዩ በተለይ ብደቃንስ የለሎ ችግር መስርሕ ቦታ ይበቃ ኣተሓባባሪ ምርግጋጽ ውሕስና ምግቢ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ መንእሰይ ሓጎስ ከበዶም ኣፍቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣፍቲ ፕሮጀክት ካብ ዝተሓቆፉ ኣብ ከተማ ሕርሻ ማኒፋክቸሪንግን ካልኦት ስራሕቲ ንግድን ብምስልጣን ስራሕ ከም ዝጀመሩ ይገልጽ እቲ ዶነር ንሕድሕድ መራሕ ስድራ ካብተን 337 መራሕ ስድራ ንሕድሕደን $600 ወይ ከዓ 830 ተዋሂበን የን ተመሪቀን ዘለዋ ልዝ ክፍለ ከተማ ልመስል ዘርፍ መሪፀን ኣብ ንግዲ ኣብ ከተማ ሕርሻ ኣብ መፍረይቲ ኣብዚ ዘርፍ እዚ የን ተመቃቂለን ዘለዋ ስለዚ ብዓቅመን ኣብ ስራሕ የን ዝርከባ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ውሕስና ምግቢ ከተማ መቐለ ኣይተ ተሻለ ብርሃነ ببروجكت المعتاو سيفتنيت تحت من نبابرو حبرتسب بزلاقنت نممحياش تجمور سراحتي تتناخيرم كم زقصلو يردو እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ተዓዊታ ኩላት ኮይና ኣብዛ ጀሚርክና ዘለኽን ናይ ዘላቕ መናወሮ ስራሕ ኣጠናኺርክን ካብታ ዝነበርክና ደረጃ መናወሮ ተወፂኽን ጥራሕ ኣብቲ ፕሮጀክት ነበረክን ጻኒሒት ወዲእኽን ኣለኽን ሞ ናው ናይ ዘርፍ ቁጠባ ናይ ድጋፍ ማዕቀፍ ተሰጋጊርክን ኣለኽን ይምበር ድጋፍ የቋርጽን ኣጎንኽን ኣለና ኢና ፕሮጀክቱ ውን ኣበይ ከም ዘለኽን ደረጃኽን በበግዚኡ ምስ ዘርፍ ቁጠባን ምስ ካልኦት መዳርግትን እናተራዳደ ክፍትሽ ከከታተሊ ኣካያዲ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ፍስሐ ሓዱሽ ኣብቲ ፕሮጀክት ኣብ ምጽራይን ምርግጋጽ ሓምለዋይ ልምዓትን ከተማ መቐለ ተመረቕቲ ዓብዪ ግደ ከም ዝነበረንን ንቐጻሊ ኣብ መነዋውሮአን ዝሐሸ ለውጥን ምምጻእ ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ከም ዝግበር ይገልጹ ካብ ወጻይም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ዕጡቕ ህጹጽ ደገፍ ዝነበረት ከተማ ካዱግሊ በመቆጻጸር ደቡብ ኮርዳፋ ናጻክ ከም ዘውጽእ ዝተገለጸ ኮይኑ ትልሚ ዘተ ሰላም ሱዳን ብቦርድ ሰላም ክረአ ከም ዝኽእል ልኡኽ ዘተ ሰላም ኣሜሪካ ማሳድ ቦሎስ ምግላጾም ተሓቢሩ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዋዲዱ ወሎ እያሱ በርሀ ቀርቦ
ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ሰላማዊ ዕልባት ክረኽበሉ ዘኽእል ትልሚ ከመዝወፀን እቲ ዝወፀ ትልሚ ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዝተሓረየ ቦርድ ሰላምን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ከመዝቐርብ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ኣሜሪካ ማሳድ ቡሎስ ገሊጾም ብፕሬዝደንት ትራምፕ ዝተሓረየ ቦርድ ሰላም ጉዳይ ዘተ ሰላም ጋዛ ንምርኣይ ከመዝተጣየሸ ዝገለጹ ቡሎስ ኩናት ሱዳን ብዘተ ሰላም ንምፍታሕ ክሳብ ዝኾነ ንጋዛ ዝተጣየሸ ቦርድ እንተረኣዮ ከም ዘይጻባእ ምግላጾም ኣናዶሉ ጸብጺቡ ኩናት ሕድ ሱዳን በሰላማዊ መንገዲ ዕልባት ንምርካብ ዝወፀ ትልሚ ብክልቲኦም ሓይልታት ተቐባልነት ክረክብ ከመ ዝግባን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብኣጀንዳ ክሕዞ ከመ ዘለዎ ዝተዛረቡ እቶም ኣማኻሪ ግደ ቦርድ ሰላም ርኡይ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም ዳግመ ሕውየ ሱዳን ንምርግጋጽ 1.5 ቢልዮን ዶላር ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ንካቢኔ ሚኒስትራት ኣሜሪካ ምላሽ ዝሃቡ ቡሎስ ምስ ምቅርራብ ጾም ረመዳን ህዝቢ ሱዳን ምርግጋእን ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝን ክረክብ ከመ ዝግባእ ምግላጾም ጸብጻብ ኣናደሉ መላኽት ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ካብ ኣሸማጋልነት ክሳብ ዘይወፀት ኣብ ሱዳን ሚዛናዊ ዘተ ሰላም ክካየድ ከም ዘይኽእልን እታ ሃገር ብቱርኪ ክትልወጥ ክምሕፀን ዝጸንሐ መንግስቲ ሱዳን ንዋና ከተማ ደቡብ ኮርዶፋን ካዶግሊ ብምቁጽጻር ንዓመታት ኣብ ከበባ ዝነበረ ህዝቢ ነፃ ከመ ዘውፀ ዕላው ገይሩ ህዝቢ ካዶግሊ ግዳይ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ብምዃና ኣብታ ከተማ ከቢድ ጥሜት ኣጋጢሙ ምጽንሑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምግላጹ ዘዘኻኸረ ኣናደሉ እታ ከተማ ኣብ ሙሉእ ከበባ ዕጡቃት ህጹጽ ደገፍ ከመ ዝጸንሐት ጸብጺቡ ክልል ደቡብ ኮርዶፋን ነፃ ምውፃእ ንህዝብን ሰራዊትን ሱዳን መልእኽቲ ተሕጓስ ዘመሓላለፉ ሓላፊ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ዕጡቃት ህጹጽ ደገፍ ካብ ሱዳን ክሳብ ዝወጹ ስርሒት ከመ ዝቕጽል ኣፍሊጦም on opening the road to Kadugli and congratulations to our people in Kadugli the arrival of the armed forces to it. The armed forces will reach everywhere in Sudan. ብሰንኪ ንሰለስተ ዓመታት ዝቐጸለ ውግእ ሕድሕድ ሱዳን 800 ህዝቢ ካዶግሊ መነባብርኡ ገዲፉ ከመ ዝተመዛበለ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት የመላኽት ካብዚ መቐጻል ዜና ቢዝነስ ብመሳርሕትና ሃፍቱ ክቐርብ እዩ ሓቢርና ንከታተል يمسجن حبن سلام تعنا هبل ليز خوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبا لهون مكتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا خورنا أفريكا ريل استيت ملكتو تخطاتنا هنملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري أبايت نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتا أماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتاتم درجو أمزحلو غزاوتي بعسرت 15 قد مكفلي تراي وننت منبري أبايت نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت نسبونسرنا هورن أفريكا ريل استيت أزينا نمسجن ممحدار وردا حايلة كتما فرس ماي أبز عمت نلعلي 9 مناسي أب سرحتي دان تعدل سرح كم زفترة تجلسون مرهاو تسفاي توصح زلو منسي قبرو قبر هوت نباري وردها حيلة كتما فرس مايوم إذ منسي هابكل تشحن 11 عام تمرت بوسن مبقسي كابيتال مربح دوره كم تجمر بمزخار بسنكي جونسايد او كناس وصحوك سارات اسفاب زي مرات داقم أبسرح مربح دوره توافيرو نابرو يمرح كم زلو يقلز زيونا يسيا ناوكل تبيتنا حمسانا كاونيوا نينقع وحنا كابي السمانيا كابي يالوان نينقع وحبوبان سماتي الناس عطفت على عطف غيرنا نخل نسرح نحن أول نهزبنا كافرين حس خم تعيسون خافتن جوا وقت مالتي زي أكون أنت عيسون ياس زجاج يعني هزيان خافتن جوا وقت زكافل كون طرف ندين زين هذا شحاز جنه خالي زي خان أكل تشح خم ناولكم استعدا قام صار نابرت عند خير عطفت على عطف ناس رحنا نخن كيدي تسبنا نحن بعد صرت 4 شهور في جمير أنا وعلي مالتي لو بتنايشوا جدي ولا بزح يكون بو تماطات عنقد من يشتي ولا بخلتم يتنحمسان نا بسمان هذا يكون خجمر منسيس 100 شحته زي حزاس دورها خجمر يا بالليل بزل قبار انت هاليدن زين وعلس اسكا 100 شحته حزس
50 شحن تحيزون أنا 50 شحن زين هذا يخوناني لخطفني خلي جن خطفني أولن سرح كين عقنا بتازر كابنا فترتي عدل سرح مخان قداسي مخانون دورهت بمرواح صبغ نابرا ممرح كم زخالون بعلت بيت مال سيجورو ويزرو حدر حجوز تحب زير مسجن حزبنا صبغ رجال لنا يكفرنا أنا ونحب زي أمسو بحد خينا أنا نسرح زير مسجن بقى صبغ يوم من يكون صراحة زي من عقبك من نيوابك أبز حتى ولا نرلا دورهو تأيو 5 6 قلبله بس حزب لا جن بقى صراحة زي من عق ليش هنجرجر كون عيت كم زمتينا نفدت بتزامادي من سيس أجايف سها نباري تاختمان تخون أبي مربح حفت إنسات وافيرو تربح يخون كم زلوا يجلس صراحة لو تخم زلوا صنعت نيرني يرؤون سلزخونكو أو نا علي عرس أمنة وسيدة توصلنا علي نيرن بس فتح حاجة جزية أو حزب طعام صبق كنات يا زلا ولا نسى نشد شو رحموا الحزات الليلة مرهون عمتها غيره زلاتها زي أو شد شو رحوينا شد شو لتر لاتني كأون تصفى زلوا سرحيو بسرعة إنسان أو حرشان أذكر زيهاولو لو تزلوا سرحيو عبر خلتشحن 18 متمرد زاقيد نلعلي 9 مناسي عدل سرح كم زفوترم عتها باريدا أنت كتما فرس ماي مناسي شامبل أباباو يقلصم كبابنا 9 حدن زاخلو أكلات بناي بعلم تبقسو بصعري استفطرلهم كونتاتلو مالتيو إذا مالت انت أيو مسزلنا ناي سرح سؤون منسي كرخلو كبابي 20 مئة كبابي زخون زلو مالتيو زين بركز بلا نجر كم صغيرنا أي مالتي كاب وصاي أمريكا نسب ألبو نفاريت إيران دحر مودعان حدا وقيت ورقي لعلي $5,000 بصحهم البوليس نقد أمريكا زباو بوليتيكاو زي مرققان قجتن زولدو سخفتاتات واقا ورقي زي رقو كوينوك خبرن كحسرن من صنحو زفلتا مأخلاي بانك أمريكا بسلسة لكاتيت كلتشان 26 واقا ورقي نحدا وقيت نابي $5,061 كم زعبين زيد ما كابتز حلف عمد تمساسها لأوان ب800 كم زوسخن تقليزهم سراويت أمريكا أب بحر عرب ناب مركب أمريكا أبراهام لينكن زغربت سب ألبو نفاريت إيران كم زود قد حرم قلاسو توسخ واقا ورق عداق عالم كم ستر آي بي بي سي سبسيبهم واقا ورقي كرم حد ورحي $5,000 بس حكوان تنبرة بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ني كيفن وارن ني فيدرال ريزيرف كمرح دحرم حصايقن زحالف السومن ات واقا ورقي وريدو صنحيوم تي بعشرات الريك لتشحن 26 قطاطر أوروبا استر آيات 900 من كل قال واقع ورقي دحري 1983 قطاطر أوروبا زعبي من كل قال يتباهي لله ني بي بي سي صريحو مسالحتنا ويان تبزنه كم زواردو زي خبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفو تازر صدقان كتكتاتو لك انقدكم سلام عمود داتا زينا سبورت بمساحتنا مرس هايلك قربيو تقاطعتنا نملس
يمسجن حابنا سلام زخوركم تملكتنا نساعة استدلال وزينات سبورت حيز قريبا لكو مس زينات سبورت ساعات دما مرسايلم فلمات صوتا سي بي بريمير ليج ኢትዮጵያ ክንጀምር ከለና ለማዓንቲ በ4 ግጥማት ይምቀጽሎም ተሳሪጣም ዘለው በመሰረተ እዚ ምስሸገረ ከተማ ዝገጠመት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ሕዝውን ባዶ ተፈያላ ኣብት ማጣን ጾታን ግን ድማ ብዙሕ ዕድላት ኣብ ዘይተራእየሉ ጾታ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ማዕረ ባዶ መፈላያስዒው ድማ ሻምናይ ናይዛ ዓመት ማዕረ ዝወጾትሉ ጾታ ኮይኑ ተመዝጊብሎም ካብ 19 ግጥማት 23 ነጥብ ዝወሃለት ዛጋንታ 5 ዓወት 6 ድማ سعرت بمتنقاد نقدم يزور صوتا سي بي بريمير ليج ኢትዮጵያ ዛዚማላ ድምር 13 ጎላት ኣውፂራ 13 ድማ ተቆፂዋ ሚዛናው ዝበሃል ናይ ጾታ ገዘ ድማ ኣሕሊፋ እያ ኣብ ሓደ ጾታ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ምስ ሲዳማ ቡና ባዶ ተፈላለን ሃዲ ሃውሳና ምስ መቻል ኣብ ዝነበረ ኸበ ጾታ ድውን ማዕረ ሓደን ሓደን ክወፃ ኪለን ዘሎም ተም ግጥማት ዕለተ ሐሙስ ወን እንተቆፅሉ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ነገሌ አሬሲ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክጻወታይን ባህር ዳር ከተማ ምስ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢትዮጵያ መድን ድማ ምስ ፋሲል ከተማ خالوت ናይ ዕለተ ሐሙስ መርሃ ግብታት ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ እዮም برتعنا بمسرحنا مع عبيد كانتات نمسجار نسرح على كبلا تصاوتي كانت هذا كأن استيو كعس أجري من رجال نتشرة جليسن زمن برهنا أزراري بوغن له كم سعب كأربعين ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ምድረገነት ሽረ ብርክት ዝበላ ተጻወትቲ ጠርኒፋ ኣብ ስራሕ ጸንሕት ኮይኖም ወለሽ ገብረ ኺዳን ሚልዮን በርሀ ሄለን ተኽላይን ኣርሴማ ዳንኤልን ሰልጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ እንትኾኖም ዓቕምን ዝዕበየለን መሰረታዊ ስልጠና ይረኽባ ከም ዘለዋ ይገልጻ ኣብ ሶም ሰስተሻዒና ንሰርሕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕትና ካይድና ነይና ብጣዕሚ ጽቡቕኒ كم تجاوت متن كابتسانات حزو كوتش من برهنا سلطيناي حجون كم حارف جمارو كلب حتى تحزنا نيرانا مدلاتنا ما حارفي كوتش من اللي يسعرنا لي حارف غير اذا سرحنا دلاتنا ياو حجي هاي لا انا جميرنا نينا كم بحدش تنكرن بمسرحنا وعبيتي غانتات مصنبار راي كم دلون اتن تصاوتي يزربم كاب ኢትዮጵያ ሓሊፉና ኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ተጫዋቲት ኮይነ ከምነ ለውዛ በራ ከምነ አረጋሽ ካሳ ተጫዊተ ወለደይን عدين زغير الانترنين مدرجنا شراء عبيني أنا بشم كوتش من برهان أبعبي بقى في درجة تجاوت كوتش أجري كم معروض زهرة نايم خان حسابني نماتي أتذكرنا سرحنا كشروطنا بريمير ليج إثيوبيا هن تجاوت إعلامان ما نشتغل عينكو جاني عينكو بس حجي سريحة تلويته أو تقرأ تجاوته في درجة أمتى تجر لما كابزن لعل الثماني أو كم زديون عنها مقالس عندرتا لعل ويلي قديه دخي مسلسل نخيلكم مسلسل ثانية معر الناس راحوا نوعالي شوين عدين كتسوق خم بعد مليون قايم ما تسفيق أسلطاني كانت هذا كنستيو مدرجنا شر مول برهان مبرهتم نطلع عمتها بالعلوي ليج إثيوبيا نخساتفو 22 تتعوت مليون لمر كم جمهور بمجلس تكاتون حيزم أم سلطان كم زركبو قاليتهم أفتو أنا جانتا 22 نركب ياو 8 مليون سكرين تجابر ماتي أب تتكتي جن لعلي 3 قلعت له أنا تتكتي ጋንታ ምድረገነት ሽረ ሎም ዓመት ናብ ዝተፈለያ ጋንታት ኢትዮጵያ ማለትሙን ናብ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ሳትፋ ጋንታት ኢትዮጵያ ድማ ተጻወቲ ከም ዘሰጋገረት እታ ሰልጣኒ ሓቢሩም ካልእ ከተማታትን ልዕሊ ሸሞንተ ተጫወቱ ሰዲድና ኣለና ያው ኣብ 70 እንደርታ ክልተ ቆልዑት ከይድና ኣለዋ ያው ደናይት ካሳይ ሚልዮን ኣብርሃም ትበሃላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ልዕሊ 5 ቆልዑት ኣለዋና እየን ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ሳትፋ ማቲ ከም ከተማ ዛዕዊ ብዙሕ ፍሪዩ ብዙሕ ዕብይ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምድረገነት ሽረ ቀጻለ ዓመት ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ጋንታ ትግራይ ብቋዓት ተጻወቲ ከፍርያን ተናሓናሕተን ክኾናን ኣድላይ ድጋፍ ክንገብርና ክብሉ መተሓበርቲ ስፖርት ከተማታት ትግራይ ገሊጾም ብርሃነ በየነ ከም ስዕብ ከቕርበዩ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ራማ ዓዲ 4 ኣብ ምድብ ዞባ ማእኸል ካብ ዝርከባ ኣብ ዋንጫ መሰቦ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ትገብር ዘላ ኮይና ምስ ሰብ ሃፍትን ምምሕዳር እታ ከተማን ተዋሊዳ እናሰርሐት ትርከብ እታ ጋንታ ተጻወታ ኣብ ዝለዓለ ብርክክ ክበጽሑን ብሉጻት ተካእቲ ተጻወቲ ኣብ ምፍራይን ጠንካራ ጋንታ ንኽትከውን ብትኹረት እናሰርሑ ምህላዎም ኣተሓባሪ ስፖርት ከተማ ራማ ዓዲ 4 ክብሮም ኣረጋዊ ይዛረብ እቲ ጋንታ ንቐጻሊ ዓብዪ ኮይኑ ንክቕጽል ኣብ 2017 ዝተረኣየ ውጽኢት ኣብ ግምት ብምእታው ሰብ ሃፍቲ ኣብዚ ኢድሰዲዶም እትዮም በዓላቶም ክሰርሑ ተገይሩ ንኣብነት በዓል ሃፍቲ ዘምቼል ወይ ከዓ ናቸ ዝበሃል ነቲ ጋንታ ን2018 ዓመተ ምህረት ናይ 2 ሚልዮን ድጋፍ ብምግባር
ተተካት ስፖርተኛታት ምፍራይ ከዓ ካሊ በዓል ሃፍቲ ኣብ ጎን እሚጥና ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ ኣቶም ተወኡ ዘሎ ተወረዳ ተወኡ ዘሎ መራርሓ ናይ ተወረዳ ተሓጊዝዎም ቶም ሰብ ሃፍቲ እውን ክንሰርሑ ኢዶም ዘርጊሖም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ሓውዜን ብወገና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ ተሳታፊት ዝነበረት ኮይና ብሰንኪ ሕፅረት በጀትን ትኹረትን ዝወረደት እንትትከውን ከም ጋንታ ካብ ናይ መንግስቲ በጀት ጥራሕ ተጸባይነት ንምውፃእ ነታ ጋንታ ብገንዘብ ንምጥንኻርን እቶት መተኣኸቢ ከም ዝግበር መተሓባበሪ ስፖርት ከተማ ሓውዜን መምህር ሓጎስ ተኽላይ ይገልጽ እቲ ጋንታ እንደገና እዩ ተጣይሽንዮ መብዛሕትኦም ተጫወቱ መናእሰይ ማቴሪያል ብፋይናንስ መዳዩ ንኽንጠናኸር ዝሓዝናዮ ነገር ያው ክሽካብ ህዚ ኣብ መንግስቲ እንዮ ግን ያው ትውፅኢትና መሰረት ጌርና ድማ ያው ቴሌቶን ክነዳሊ ሓደ ዝሕግዝ ኣካላትን ክነጣይሽና ኮሚቴታት ተጣይሽና ላው ፋይናንሻሊ ጸገም ከየጋጥሞ ክንገብር ኣብ ምድላው ኢና ዝንርከብ ማለት በርሀ ግርማይ መተሓባበሪ ስፖርት ከተማ ሸራሮ ኮይኑ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሸራሮ ዝነበራ ውፅኢት ብምዕቃብ ዝሐሸ ቁመና ሒዛ ውፅኢት ከተመዝግብ ከም ከተማ ኣድላይ ሓገዝ ንምግባር ተዳልዮም ከም ዘለው ይሕብር ንሕና ዝገበርናዮ ምርድዳእ ብቤት ምክሪ ስፖርት ናይ እቶት ምትእኽኻብ ፕሮግራም ክጅመር ኩለን መንግስታዊ ትካላት ናይ ስፖርት እግሪ ኩዕሶ ክለብ ልክትጠናኸር ያው ኣብ ምርዳእ ኢና ዘለና ሕዚ እውን ትቋረፅ ስፖርት የለን እዮም ታይና ብምሕዳር ተስፋ ተዋሂብና ዘሎ ትጀሚሩ ዘሎ ስፖርት ክቋረፅ የብሉን ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣለዎ እዩ ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ናይ መተኣኻኸቢ እቶት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክካየድ ከም ብወረዳ ተራዳዲእና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዋንጫ መሰቦ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ዝሳተፋ ዘለዋ ጋንታታት ብትልመን መሰረት ዕውታት ንምዃንን ተካእቲ ተፃዋቲ ንምብቃዕን ብገንዘብ ኮነ ናውቲ ስፖርት ኣድላይ ድጋፍ ክግበረለን እቶም ኣመራርሓ ገሊፆም እዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዘናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መስል ነይሮም ናሓውን ክምልሰኩም ብወገኔ ኣብዛዚ መለኹ ሰላም ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ሓበሬታና ንሕብረተሰባዊ ለውጢ ሰናይ ግዜ